morning for the honor. Bapak Surgawi, kami berterima kasih pada saat ini. We want to thank you for being able to gather together from all over the world this morning. Bersyukur bahwa kami bisa berkumpul bersama dari seluruh dunia pada saat ini. And we thank you that we are in the presence of the living God. Kami bersyukur bahwa kami berada di hadirat Tuhan yang hidup. Thank you that there is nothing about us that you don't know this morning. Terima kasih bahwa tidak ada apapun juga tentang diri kami yang tidak Engkau ketahui, Tuhan. Your word says that we are the light of this world. Firman-Mu mengatakan bahwa kamilah terang dunia. We are the light in darkness Kamilah terang di dalam kegelapan. because you live inside of us. Karena Engkau yang tinggal dan berdiam di dalam diri kami. Thank you for your word that is alive and filled with power. Terima kasih bahwa firman-Mu itu hidup dan dipenuhi dengan kuasa. And as your word goes forth today, Dan pada saat firman-Mu disampaikan pada saat ini, it will bring life and hope, deliverance and healing. maka firman-Mu itu yang mendatangkan kehidupan, kelepasan, kesembuhan, dan kehidupan. To every person that is listening today, Bagi setiap kami yang sedang mendengarkan pada saat ini. and to every person that will listen to this recording, Dan pada setiap orang yang akan mendengarkan recordingnya, that you will reach down into the very depths of their heart, agar supaya Engkau menjangkau sampai kedalaman batin mereka. and you will meet every need today. Dan Engkau yang akan memenuhi semua keperluan pada hari ini. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. I believe today that God is speaking a word to the body of Christ. Saya percaya bahwa pada saat ini Tuhan sedang menyampaikan sesuatu kepada tubuh Kristus, saudara. Many people are living with huge challenges every single day. Saudara, banyak sekali orang-orang yang sedang mengalami tantangan yang besarnya luar biasa setiap harinya. Even in amongst my very own circle of friends that I have been with in America right now, Saudara, bahkan di antara lingkungan teman-teman saya sendiri di Amerika yang selama ini saya bergabung ya dengan komunitas mereka, I have seen great suffering saya sudah menyaksikan terjadinya satu penderitaan besar. on an individual basis. Itu secara pribadi, lepas pribadi ya. People living with their own challenges every single day. Jadi setiap manusia, setiap orang itu menghadapi tantangan itu setiap harinya secara pribadi masing-masing. These are children of God who love God, who have been born again for many years. Saudara, mereka ini padahal semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru bertahun-tahun lamanya. The lady that I'm staying with right now, she has been diagnosed with Parkinson's disease. Saudara, ibu yang saya tinggali tempatnya pada saat ini, itu didiagnosa dengan penyakit Parkinson. And 14 years ago, her only son died in police custody. He ingested drugs. Jadi saudara, 14 tahun yang lalu ya, satu-satunya putranya meninggal, saudara, kena drugs ya, kena obat. She had tremendous pain in her life. Jadi luar biasa kepedihan yang dia rasakan di dalam hidupnya itu. And now today she has prayed, she has fasted, she has faith, she's been for deliverance, she's done everything. And yet she still sees her body on a daily basis. Her body is becoming weaker and weaker. Jadi saudara, ibu ini ya sudah melakukan segala sesuatu ya. Sudah ikut pelepasan, ikut doa puasa, apa aja yang bisa disebutkan saudara. Tetapi tetap dia memandang dirinya sendiri dan melihat kemerosotan yang terjadi hari demi hari. There are some of my friends that have faced huge financial loss. Huge loss. Ada di antara teman-teman saya yang mengalami kerugian ekonomi yang besar luar biasa. And they are facing great challenges every day of their lives. Dan mereka pun mengalami tantangan-tantangan itu setiap harinya dalam hidup mereka.
The comforting word for those of us who face challenges every day is that God's word stands firm forever. Saudara, ada satu penghiburan, saudara, bagi kita yang sedang mengalami tantangan-tantangan setiap hari itu adalah bahwa firman Tuhan itu diri teguh lamanya. Nothing takes God by surprise. Dan tidak ada yang bikin Tuhan tuh shock atau kaget, saudara. The word says that he knew us before we were formed in our mother's womb, and he planned out our lives before we began to breathe. Saudara, bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum kita dikandung dalam rahim ibu, dia sudah mengetahui kita, tentang kita, dan bahkan hari-hari kita itu pun sudah ditentukan sebelum dijadikan. I have had the privilege of traveling all over the world, bringing the word of God. I went to Indonesia many times, at least 20 times. I was in Indonesia over the years. Ya, saudara, jadi saya ini keliling dunia ya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bahkan ke Indonesia itu udah 20 kali selama bertahun-tahun ya. And Diana interpreted for me many, many times in Indonesia. Ya, dan saya pun sudah mendapatkan kesempatan menerjemahkan beliau itu berkali-kali ya waktu dulu itu, saudara. And so of all of these countries all over the world, in Asia, in America, Central America, South America, in Africa. Dan saudara, di semua negara-negara di sini semua ya, jadi Asia Tenggara, di Amerika, pokoknya di semua tempat yang saya pernah kunjungi. In Australia, New Zealand. Ya, Australia, Selandia Baru. People's life stories are exactly the same. Kisah kehidupan manusia itu pada umumnya sama semua, saudara. Rich and poor. Mau kaya, mau miskin. The old and the young. Ya, mau yang usia lanjut, mau yang masih muda. Sorry, I just want to take this off my computer. It doesn't matter what race you are, what the color of your skin is. Dan juga tidak peduli kita ini bangsa apa, suku apa, kulit kita warna apa, saudara. Satan came to steal, kill, and destroy, the word of God says. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, kata firman Tuhan. And as long as we live and breathe, that is going to be his objective. Dan saudara, selama kita masih bernapas, itu yang menjadi objek daripada iblis, daripada setan. So many times as a Christian, when Satan cannot get you to sin and to fail, he will wear us down by creating circumstances that become traumatic to us. Jadi saudara, setiap kali ya, kalau setan itu mencoba menggoda kita itu nggak berhasil, maka dia akan ciptakan keadaan-keadaan yang buat kita nih parah, frustrasi, down, rasa terpuruk. And I remember last year, my father, who was 98, he died. He was in South Africa and he died. He got COVID and he passed away at 98 years old. Saudara, saya ingat tahun lalu, saudara, ayah saya usia 98 tahun. Beliau itu meninggal karena COVID di Afrika Selatan waktu itu, saudara. And so then my mother, who was 93, she also got COVID. Nah, ibu saya yang berusia 93, dia juga kena COVID. She was very sick. She couldn't talk. She didn't know where she was. She couldn't communicate with anybody. Dia itu sakit sekali, saudara. Dia nggak bisa bicara, nggak bisa komunikasi dengan siapapun. And my sister, who was looking after my parents, she was 73 at the time. She also got COVID. Saudara saya yang menjagai orang tua saya usia 73 tahun, dia pun kena COVID, saudara. And I was living in Australia, and so because of the lockdown, I was not able to be with my family. Saudara, saya waktu itu masih di Australia, dan karena lockdown, saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa kembali, saudara. My parents were wonderful. They were married 75 years. Orang tua saya luar biasa, saudara. Mereka married sudah 75 tahun.
And my father really loved my mother. He loved her. He told her how much he loved her until the day that he died. Dan saudara, ayah saya benar-benar sangat sayang pada ibu saya sampai dia bilang, pokoknya saya sayang kamu sampai akhirnya. And my father passed away in my mother's arms. Literally, Dan, he was in her arms when he took his last breath. dan saudara, ini secara kenyataannya ayah saya itu meninggal di dalam pelukan ibu saya pada saat dia bernapas terakhirnya. And I remember how devastated I was, not only because I couldn't be with them, but because I loved my father. He was a very good father to us. And so my heart was broken. I was absolutely devastated at what was happening in South Africa, and I couldn't be there. Saudara, waktu itu saya benar-benar kerasa sangat ancur-ancuran ya saudara, karena saya sangat sayang pada ayah saya. Dan saya itu tidak bisa ke sana, tidak bisa berada di sana. Jadi saya merasa sangat patah hati, remuk. And so I went to see my doctor in Adelaide. Saya kemudian ke dokter saya di Adelaide. And she said something very profound to me that I believe God is saying to the body of Christ at this time that we are living in this season. I believe this is the word of God to his children. And these are the words that she spoke. She said, you have to live in the moment. Saudara, kemudian dokter saya di Adelaide itu kemudian mengatakan sesuatu, saudara, yang saya percaya merupakan kata-kata Tuhan sendiri melalui dokter itu yang disampaikan bagi kita semua, saudara. Dan kata-katanya berbuat. She said, kamu harus, wait. Kamu harus hidup pada saat ini. She said, you can't think about the past. You cannot think about the future, but today you have got to live in this moment that you are in. You have got to find life and hope where you are right now. Dia bilang, batuk-batuk ini. Dia bilang begini, saudara, kita nggak bisa hidup di masa lalu, di masa yang akan datang. Kita harus hidup pada saat sekarang ini dengan apapun yang ada, ya itu yang harus kita jalankan kehidupan ini. So we have to understand that this is very profound because Jesus spoke about this in Matthew 6 verses 25 to 34. I'm not going to read it. You can read it yourself. But Diana, do you want to read it? It's long. I think I'll just paraphrase what this word I think so. Yeah. But this is the scriptural reference. Saudara, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 6, saudara ya. Jesus was telling us that we can't worry about our life, what we're going to eat, what we're going to drink. Di dalam Matius 6, Yesus itu berkata, itu ada gunanya mengkhawatirkan kehidupan kita tentang makan kita, pakai kita, apa yang kita minum. We're not to worry about what we're going to wear because God has taken care of even the birds and the lilies of the valley. God has taken care of everything. Dan karena apa, saudara? Karena Tuhan itu sendiri sudah mengurusi semua bunga bakung, binatang-binatang. Tuhan itu sudah ngurusin semuanya. So he said, so how much more won't he take care of us? Jadi apalagi luar biasanya dia pasti akan lebih mengurusin kita, memelihara kita. He said, the Father knows that you have need of all of these things, but if you seek first the kingdom of God and his righteousness, all of these things are going to be added to you. Dan dikatakan bahwa surga itu tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu, tetapi kalau kita mencari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepada kita. And so for some people, it's extremely difficult when you're looking at your family suffering, when you are faced with huge challenges of not knowing from one moment to the next what is going to happen. How do we get to that place where we can find God in that moment that we're in? Jadi saudara, ini merupakan suatu kesulitan besar. Kalau di depan mata kita, saudara, kita melihat keluarga kita menderita, dan kita juga nggak tahu bakal depannya ini bagaimana. Gimana caranya kita tuh bisa tetap berada dalam kehidupan
yang seperti itu ya dia pasti seperti itu. Because the reality of the situation is that we're human. And so the reality of the situation immediately can cause us tremendous anxiety and stress. Sebab saudara, sebagai manusia saudara, biasanya reaksi kita yang langsung itu adalah langsung kecemasan, langsung stres. And that's what the enemy wants. He knows that he can wear us down by causing stress and anxiety. Dan musuh itu memang menghendaki hal itu, saudara, karena dia tahu dia bisa menyebabkan stres dan kecemasan bagi kita. And stress and anxiety, the word is very clear. It says that we will only prosper and be in health as our soul prospers. Dan dikatakan dengan jelas, Alkitab mengatakan bahwa ini hanya bisa baik-baik dan sejahtera kalau seperti jiwa kita pun baik-baik. And so if we get caught up in the moment, if we get caught up in the stress and the anxiety and the pain of what is taking place right now in our lives, saudara, kalau kita kemudian terperangkap di dalam stres, kecemasan yang sedang kita alami dalam hidup kita ini, the enemy knows that that stress and anxiety will begin to attack my physical body and it will begin to make me physically sick. Maka musuh tahu, saudara, bahwa kecemasan dan stres itu akan mulai menyerang tubuh jasmani kita dan menjadikan kita juga sakit. And so God's word, God makes provision for this. God makes it possible through his word, through my relationship with him. God makes it possible for me to be able to triumph in the moment that I'm in right now. Tetapi saudara, Tuhan itu menyediakan satu jalan oleh karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan menyediakan satu jalan di mana kita bisa berkemenangan sekalipun di dalam keadaan di mana kita berada saat ini. The word of God is very clear. Philippians 4 verse 6 to 7 says that we are to be anxious for nothing and in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let our requests be made known to God. Di dalam Filipi 4 dikatakan dengan jelas, saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. And so then it says that the peace of God that goes beyond human understanding will guard my heart and my mind through Christ Jesus. Dan kemudian dilanjutkan lagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. So what God is saying is that right here, in the midst of all this craziness and everything that's going on around me, I have to find my place of peace through prayer and intercession and thanksgiving to God. Jadi saudara, di tengah-tengah segala kegilaan situasi yang sedang kita hadapi atau kita ada di tengah-tengahnya, kita harus mencari satu tempat di mana kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam Kristus itu. So I have to take my eyes off what I'm seeing in the natural, because what I see in the natural is temporary. What I don't see is eternal. I have to take my eyes off this natural chaos around me, and I have to fix my eyes on God. Jadi saudara, saya harus memalingkan tatapan mata saya kepada segala persoalan yang sedang saya hadapi semua ini, karena ini semua sementara. Dan saya harus memantapkan pandangan saya kepada Tuhan yang adalah kekekalan. There is a time for warfare. There is a time for intercession. There is a time for travail. Saudara, ada waktu untuk peperangan rohani, ada waktu untuk doa syafaat, dan ada waktu untuk terang. But in these times of chaos where I have to live in the moment, jadi saudara, di dalam keadaan yang kacau balau ini, kita ini harus tetap hidup di dalam keadaan kita ini. I have to fix my eyes on my Father.
saya harus menetapkan pandangan mata saya kepada Bapa. And as I let my requests be made known to God with thanksgiving, I begin to worship. Dan pada saat saya memberitahukan kepada Bapa permohonan saya kepada Dia, maka saya memulainya dengan worship. Because what happens in worship is that I take my eyes off my chaos around me and I fix my eyes on God Sebab, and I begin to worship him. sebab saudara, di dalam worship saudara, yang terjadi adalah bahwa saya mulai mengalihkan pandangan saya dari permasalahan saya, tetapi saya pindahkan kepada Dia dan mulai menunjukkan worship saya kepada Dia. Because it's in worship that God sustains me and keeps me. Sebab di dalam worship lah Tuhan itu menguatkan dan memelihara saya. As I worship him, he fills me. Jadi pada saat saya me-worship Dia, Dia itu yang memenuhi diri saya. He strengthens me, he refreshes me, he restores me, he gives me hope. All of this happens in my intimacy with God and Jadi, as I saudara, make him my focus and I worship him. Jadi saudara, semua kekuatan, penghiburan, semua pengurapan itu semuanya saya dapat di dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan pada saat saya worship Dia. We just sang that song, so powerful, and it says, even if I don't see it, I believe it. I will Yes, worship God no matter what I'm seeing around me. I will worship him because he is the way maker. Ya, saudara, seperti tadi ya lagu Waymaker itu, saudara, yang mengatakan sekalipun saya tidak melihat, saya tetap percaya. Kita tetap percaya karena Dia itu adalah Waymaker-nya, pembuat jalannya. He's the way maker, he's the promise keeper, he's the one who can meet us right where we are and wants to meet us in the midst of the chaos. Saudara, Dia adalah pembuat jalan, Dia adalah pemegang janji, dan Dialah yang ingin berjumpa dengan kita justru di tengah kekacauan yang sedang kita hadapi. And so as I worship God, I enter into the rest of God, the rest. Jadi saudara, pada saat saya worship Tuhan, maka saya akan masuk di dalam perhentian. Ini maksudnya perhentian ini seperti kayak istirahat atau ketenangannya Tuhan. So in Hebrews 4 verses 9 to 10, it says, there remains therefore a rest for the people of God, for he who has entered into his rest has also ceased from his own works. Saudara, Ibrani 4 mengatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Because what happens is as the chaos around us, as the challenges happen, we want to fix it. We want to make it right. We Saudara, want to rescue. Jadi kalau misalnya kita sedang menghadapi sesuatu ya, kita itu biasanya cenderung kepingin betainya, betulkannya gitu. And the enemy wants us to get into our own way of thinking that we can solve these situations. Dan musuh itu, saudara, akan membuat kita pikir bahwa kita ini sendiri bisa menyelesaikan permasalahan ini. And that is my works. That's what Hebrews talking about, where it says that, you know, when we get into our own works, the enemy uses that now to deplete us, to wear us down, to make us hopeless. Saudara, maksudnya tadi itu dari pekerjaan yang kita pikir kita bisa sendiri itu terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 10 itu ya. Dalam pekerjaannya. Jadi supaya kita ini terus terlibat di dalamnya. And so it's absolutely vital that I have to enter into God's rest. And you know, God's rest is a wonderful place. It's the cleft in the rock. It's the place that I can get into and I can hide
in God, knowing that he's going to take care of the storm that is raging around me. Saudara, perhentian Tuhan adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Seperti satu batu karang yang ada ceruknya. Seperti lubangnya, jadi saya itu bisa bersembunyi di situ dari segala badainya, dan kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara kita di situ. And we can only enter into God's rest if we trust him. Dan saudara, kita hanya bisa masuk di dalam perhentian Tuhan itu kalau kita percaya kepada Dia. So we can only trust God if we know him. And we can only know God through this word. That is how I get to know God and I can trust him, is when I read this word and I sustain myself every day of my life. Jadi saudara, hanya karena kalau kita bisa masuk perhentian itu kalau kita mengenal Dia, dan bagaimana caranya, yaitu kita itu dekat dengan firman-Nya. Firman inilah yang setiap hari harus memelihara kehidupan kita ini. And so when we read in Proverbs 3 verses 5 to 6, it says, trust in the Lord with all your heart. Don't lean on your own understanding. In all of your ways, acknowledge him and he will direct your path. Amsal 3, saudara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. So it's trusting God that then puts me into this position of rest. Jadi saudara, kepercayaan saya kepada Tuhanlah yang menyebabkan saya itu berada di dalam posisi perhentian ini. And do you know that when you are in a place of rest, when you are resting in God, saudara, kalau kita berada di dalam perhentian Tuhan itu, do you know that that is the most powerful position of faith? Apakah Anda sadar bahwa itu merupakan satu posisi iman yang paling powerful, saudara? The most powerful position of faith is when I've entered into the rest of God, because it means that my trust is completely and totally in him and him alone. Saudara, jadi posisi iman saya yang paling top itu adalah apabila saya sedang masuk di dalam perhentian Tuhan, karena pada saat itu percaya saya ini sepenuhnya total hanya kepada Dia. And so to be able to live in the moment that I'm in right now and to live victoriously in this moment, no matter what is happening around me. Jadi saudara, kalau kita mau hidup secara berkemenangan apapun juga yang sedang kita hadapi pada saat ini, I have got to be patient. Saya ini ya harus bersabar. James 1 verse 4 says, let patience have her perfect work. Yakobus 1 ayat 4 itu mengatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh kenikmatan. Jadi bahasa Inggris mengatakan patience ya saudara. So patience is the force that keeps you from fainting under pressure. Jadi saudara, ketekunan atau di bahasa Inggris dikatakan kesabaran, itu merupakan satu kekuatan untuk mempertahankan Anda itu tidak terpuruk pada saat mengalami tekanan. So I'm going to say that again because you have to, this is so important. Ini penting sekali, saya ulangi ya saudara. Patience is the force that keeps you from fainting under pressure. Kesabaran merupakan satu kekuatan yang akan mempertahankan Anda tidak terpuruk pada saat ada tekanan. Patience is a fruit of the Spirit. Kesabaran merupakan buah roh. And Galatians 5 verses 22 to 25. Dan Galatia 5 22 sampai 25. It tells us that patience is a fruit of the Spirit. Dikatakan bahwa kesabaran adalah buah roh, saudara. And so in order to be able to live in the moment that I am in right now and to live victoriously, jadi saudara, supaya kita ini bisa
hidup di dalam keadaan kita seperti apa adanya sekarang ini, tetapi berkemenangan. I have to have patience. Saya ini harus punya kesabaran. I have to enter into the rest of God. Saya harus masuk di dalam perhentiannya Tuhan. I have to trust in the Lord with all my heart. Saya harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya. I have to understand the finished work of the cross of Jesus Christ. Saya harus menyadari karya kegenapan karya Kristus di atas kayu salib. Because when I have a revelation of the cross and the finished work, what Sebab Jesus accomplished on that cross, kalau saya itu mendapatkan pewahyuan tentang selesainya pekerjaan Yesus di atas kayu salib itu, when Jesus said on the cross, he said, "It is finished." pada waktu Yesus ada di kayu salib dan dia berkata, sudah selesai. That's what he did. He defeated Satan. Itu yang dia kerjakan, saudara. Dia mengalahkan iblis. I have to know that. I have to believe it with everything that's inside me. Saudara, saya harus tahu itu dan saya harus mempercayai hal itu dengan segenap hati saya. I have to know that the enemy has no authority over my life, my children's lives, and those around me. Jadi saya itu harus tahu, yakin bahwa musuh itu tidak punya otoritas, tidak punya kuasa atas hidup saya, anak-anak saya, ataupun kehidupan saya. I cannot doubt in my heart, because Satan knows if you have the smallest doubt, the enemy knows, and he will come in at that Saudara, moment. saya tidak bisa kebimbangan atau keraguan-raguan, sebab musuh itu tahu begitu ada sedikit aja kebimbangan, keraguan, dia langsung masuk dalam celah itu. But when I know that Satan is a liar, kita tahu bahwa iblis itu pendusta, that he has no dominion over me, over my children, he cannot penetrate the blood of Jesus. Bahwa dia tidak punya kuasa atas kehidupan saya maupun anak-anak saya, dia tidak bisa menembus darah Yesus. Then I know the authority and the power that God has given me through the cross. Kemudian saya tahu otoritas yang diserahkan Tuhan kepada saya melalui salib. And even though my circumstances may completely wear me down, dan sekalipun kemudian keadaan saya benar-benar bikin saya down, terpuruk, saudara, that my physical body is totally exhausted, sehingga tubuh jasmani saya ini benar-benar rasanya capek luar biasa. Even at that very moment, I can walk in victory and authority because of who God is. Tetapi pada saat yang seperti itu, saya tetap bisa berjalan di dalam kemenangan dengan pengetahuan siapakah Tuhan itu bagi saya. So this is God's word to us today. Jadi saudara, ini adalah pesan Tuhan bagi kita semua pada hari ini, saudara. Live in this moment that you are in right now. Biarlah kita hidup di dalam keadaan keadaan yang seperti ini sudah. Thank God for what you have right now. Thank God for the air that you breathe. Thank God that you have food. Thank God that you have water. Thank God that you are not living in a war zone right now. Begin to thank God that in this moment of my life right now, God is with me. Saudara, bersyukur kepada Tuhan untuk napas yang bisa kita hirup, bersyukur untuk makanan, minuman kita, bersyukur bahwa kita tidak ada di dalam daerah zona perang, bersyukur untuk bahwa apa segala sesuatu yang ada sekarang ini dari Tuhan. Bersyukur bahwa Dia itu memelihara kita. I may not understand what is happening around me. It may not make sense to me. Saudara, bisa saja saya nggak ngerti loh apa yang sedang terjadi atas diri saya. Rasanya bisa aja nggak masuk akal. But God is God. Tetapi itu tetap Tuhan. He is a faithful Father. Dia itu Bapa yang setia. He has promised that he will complete what he has begun in me and in you. Amin. Dia yang berjanji, saudara, selesaikan apa yang sudah dimulainya di dalam diri Anda dan saya. And so that is our hope today.
Nah, itulah harapan kita pada saat sekarang ini. Our hope is in Christ and Christ alone. Pengharapan kita ada di dalam Kristus dan hanya Kristus saja. He's the same yesterday, today, and forever. Dia sama, saudara, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. He lives inside me through the Holy Spirit. Dia tinggal di dalam diri saya melalui Roh Kudus. The word of God says that he is my real God. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah benteng perlindungan bagian belakangku juga. He goes before me. Tetapi dia juga berjalan di depan saya. He walks beside me. Dia juga berjalan di berdampingan dengan saya. He holds me in the palm of his hands. Dia itu menggenggam saya di telapak tangannya. And therefore I am safe Itu sebabnya saya ini aman in him. di dalam dia. And that is why I worship him. Itu sebabnya kita itu menyembah dia, saudara. That is why every moment of every single day I can enter into worship. No matter where I am, no matter what I'm doing, I can begin to worship my Father. Itu sebabnya juga, saudara, setiap hari, kapan saja, dan dalam keadaan bagaimana saja, saya tetap bisa masuk di dalam worship, menyembah Bapa saya. That is the safest place to go. Dan itu yang merupakan tempat yang paling aman, tempat berada yang paling aman bagi kita. And that is why I know that even if my circumstances never change, I can still do life well. You can still what? Sorry. Do life well. Saudara, dan juga oleh karena itu, saudara, saya punya satu keyakinan, sekalipun bisa saja keadaan saya tidak berubah, saya tetap bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Because of our faithful Father. Oleh karena Bapa kita yang setia itu. So we're going to pray right now. Jadi kita sekarang akan berdoa, saudara. Father, we want to thank you this morning Bapak Surgawi, terima kasih untuk pada saat ini that you are our faithful Father, bahwa Engkaulah Bapa kami yang setia, that you have given us your word bahwa Engkau sudah menyerahkan firman-Mu kepada kami, that is alive and filled with power. firman yang hidup dan penuh dengan kuasa. And as we receive and believe your word, Dan pada saat kami menerima dan mempercayai firman-Mu, we know that you watch over your word to perform it. kami tahu bahwa Engkau yang mengurusin, yang menjagai firman-Mu itu untuk terlaksana. And your word will accomplish what you have purposed it to fulfill. Dan firman-Mu telah akan melaksanakan apa yang memang Engkau maukan untuk dipenuhi. So we thank you that we don't do life alone. Terima kasih bahwa kami tidak menjalani kehidupan ini seorang diri, Tuhan. We are not alone. Kami semua tidak sendirian. That you know everything about us Engkau yang tahu segala sesuatunya tentang diri kami. and that you've got this. Dan, God has got this. You've got this, Lord. You've got my situation. You've taken care of it. Dan Engkau, Tuhan, yang menggenggam semuanya ini, yang mengurusin semua keadaan saya ini. And this morning I choose to enter into your rest. Dan pada saat ini kami memilih untuk masuk di dalam perhentian-Mu, Because you are my safe place. karena Engkaulah tempat aman kami itu. That you are taking care of every situation and circumstance around me. Yes, amen. Engkaulah yang akan mengurusi semua keadaan maupun lingkungan yang ada di sekitar saya. Because you are the God of the impossible. Karena Engkaulah Tuhan yang mengatasi segala kemustahilan. Nothing is too difficult for you, Father. Tidak ada yang terlalu sulit bagimu, Bapa. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. And Father, I release miracles this morning. Dan Bapa, aku lepaskan mujizat-mujizat pada saat ini. I release the miraculous into every person's life. Aku melepaskan yang mujizat
keadaan mujizat di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. And as Father, as they open their hands and lift up their arms to receive the miracle you want to give them today, Dan pada saat kami semua mengangkat tangan untuk menerima mujizat yang akan Engkau berikan kepada kami pada saat ini, your word says that if we trust you, we will not be disappointed. firman-Mu mengatakan apabila kami mempercayai Engkau, kami tidak akan dikecewakan. So right now we worship you, Father. Jadi pada saat ini kami menyembah Engkau, Bapa. We thank you and we praise you. Kami berterima kasih dan kami memuji-Mu. We call things that are not as if they are today. Kami mulai menyebutkan hal-hal yang belum ada seperti sudah ada. And thank you that you are faithful Terima kasih bahwa Engkau itu setia to complete what you have begun. untuk menyelesaikan, menyempurnakan apa yang sudah Engkau kerjakan dalam diri kami. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. I just want to be sensitive to the Holy Spirit and just release some physical miracles that the Lord is putting on my heart right now. Saudara, saya ingin mengikuti Roh Kudus ya. Jadi saya ingin melepaskan beberapa hal yang akan ditaruhkan di dalam hati saya oleh Roh Kudus. So the Lord showed me there's someone that has a condition and it's inflammation of the lungs. Tuhan menunjukkan ada seseorang ya yang sepertinya ada kayak radang paru-paru, saudara. Receive your healing right now in Jesus' name. Terima kesembuhanmu sekarang dalam nama Yesus. There's someone that has a lot of pain in their right knee. Ada juga yang merasa sakit sekali di dalam lutut sebelah kanan. Someone's back, a lot of pain in your lower back. God is just removing that pain and correcting that situation now. Dan ada juga yang mempunyai rasa sakit di punggung bawah ya. Punggung bawah. Tuhan itu sedang membenahi hal itu sekarang. I speak to your heart. I speak to your blood pressure. I command it to become normal in the name of Jesus. Aku berkata-kata kepada jantung dan kepada tekanan darah, aku perintahkan jadi normal dalam nama Yesus. I speak to your blood sugar and I command that to become normal right now in Jesus' name. Aku perkatakan kepada gula darah yang berlebihan, aku perintahkan menjadi normal dalam nama Yesus. I speak to those cancer cells and I command them to die in Jesus' name. Aku perkatakan kepada sel-sel kanker itu untuk mati di dalam nama Yesus. Cancer of the liver, God is healing cancer of the liver right now. Kanker liver, Tuhan sedang menyembuhkan kanker liver sekarang. There's a child that has leukemia. God is doing a miracle in that child. I want you to just see that healing for that child right now. Ada seorang anak yang mengalami leukemia. Tuhan sedang menyalurkan kesembuhan bagi anak itu sekarang ini. Percaya, terima itu demi anak itu, bagi anak itu, saudara. Those that have been diagnosed with diabetes, God is healing that sugar condition in your blood. Bagi Anda yang didiagnosa dengan diabetes, Tuhan itu sedang menyembuhkan kondisi gula dalam darah Anda. Someone's kidneys are being healed today. Ada yang ginjalnya sedang disembuhkan Tuhan. I see a person that has been going for dialysis, but God is going to do a miracle in your kidneys. Saya melihat bahwa ada seseorang yang sedang dialisis, itu mungkin cuci darah ya, tapi Tuhan sedang melakukan mujizat di dalam ginjal Anda. I speak to that tumor in the brain and I command it to go in Jesus' name. Aku perkatakan tumor di dalam otak itu untuk terusir dalam nama Yesus. I speak to the tumor in your body right now, that swelling. I command it to go in the name of Jesus. Aku perkatakan tumor dalam tubuh itu, aku perintahkan itu terusir dalam nama Yesus. There's someone that has been diagnosed with breast cancer. Ada yang terdeteksi kena kanker payudara. You must go for your treatment. Dan Anda harus mengikuti treatment ya. And God is going to heal you. Tuhan akan menyembuhkan Anda. You will live and not die. Anda akan hidup dan tidak mati. And you will declare the works of the Lord.
dan Anda akan memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. So, Father, we thank you and praise you for these miracles right now in Jesus' name. Bapak, terima kasih, kami memuji Engkau untuk mujizat-mujizat ini pada saat ini di dalam nama Yesus. Amen. Amen.